অবশ্যই চেষ্টা করতাম। अब गलती से मिस्टेक हो गई तो फिर हम क्या करें? इतना ही कर सकते हैं कि थोड़ा सुर में मिठा मिला सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें रसगुल्ला ভাই সব এই গানে একটা সিটি আছে, সেটা কে বাজাবে? মাত্র একটা শুনতে পেলাম। আচ্ছা দেখো, আমি একটা কথা বলি, এখানে অনেকেই হয়তো বাজাতে পারে কিন্তু ভয় পাচ্ছে, হয়তো অনেক বড়রা আছেন যদি বকে দেয়। আজকে लिए 7 गुण ना, आज तो बजाना ही पड़ेगा, अभी नहीं, আমি যখন বলবো তখন। আরে দাঁড়া না, আমি বলি সবাই সাবধান। ওদিক থেকে আরেকটু, বাহ বাবা, কত বছর পর আমার জন্য এরকম স্মৃতি তাই আমি